Hello guys, my name is Reza, and in this video I'm going to review another lesson from this book, my bestseller book, Learn to Speak Farsi in 30 Days. Okay, let's take a look at the book. So far we reviewed 6 days. Now let's take a look at day 7. در هتل در هتل در hotel. در means inside or at. در hotel. There's a conversation here. مکالمه مکالمه. Nima is a common name for boys in Iran. Salam salam. Hotel Pars Hotel Pars. بله بفرمایین. بفرمایین means go ahead or please. بفرمایین. اتاق خالی دارین؟ اتاق خالی. اتاق means room. خالی means empty. Empty room. اتاق خالی دارین؟ برای چه تاریخی؟ تاریخ means date. تاریخ. چه تاریخی؟ What day. برای چه تاریخی؟ میخوام برای هفته آینده. هفته آینده means next week. هفته آینده. آینده means future. هفته آینده next week. یه اتاق رزرو کنم. رزرو کردن. باشه. اسمتون چیه؟ اسمتون چیه؟ What's your name? اسمتون چیه؟ نیما کاظمی. Kazemi is also a popular last name in Iran. نیما کاظمی. نیما کاظمی. Let's take a look at some common phrases. اتاق یه تخته میخوام. اتاق means room. یه تخته یه تخت. تخت means single bedroom. اتاق یه تخته میخوام. اتاق دو تخته میخوام. دو تخته. Double or double bed. میخوام I want. Let's take a look at the next page. Grammar is a simple grammar. The negative past continuous. Remember that we reviewed past continuous in the previous day. Now let's take a look at the negative past continuous. منفی means negative. منفی گذشته استمراری. گذشته past. استمراری means continuous. منفی گذشته استمراری. نمیرفتم. I wasn't going. نمیرفتم. نمیرفتی is for one person you. نمیرفتی. نمیرفتم. نمیرفتم I wasn't going. نمیرفت. نمیرفتم. نمیرفت. He or she wasn't going. نمیرفتیم we weren't going. نمیرفتین. This one's plural for you. You weren't going. نمیرفتن they weren't going. Let's take a look at another example. مثال example. من سال گذشته last year سال گذشته مدرسه نمیرفتم. مدرسه school. نمیرفتم I wasn't going to. Let's take a look at مکالمه conversation. بهار is a popular name for girls. بهار. سلام. به هتل ما خوش اومدین. خوش اومدین means welcome. خوش اومدین. Welcome. به هتل ما. ما our hotel. ممنون means thank you. ممنون. قبلا رزرو کردین. Do you have a reservation? قبلا رزرو کردین. آره. رزرو کردم. آره. Yes. اسمتون چیه؟ اسمتون چیه؟ بهاره حجازی. حجازی. بهاره حجازی. بهار اور بهاره حجازی. کارت شناسایی لطفاً. کارت شناسایی ID. Identification card. کارت شناسایی لطفاً please. بفرمایین means here you go. بفرمایین. اتاقتون شماره 101. 100 means 100. یک means 1. 101 101. چند روز اینجا میمونین. چند روز means how many days.
چند روز اینجا میمونین. موندن to stay. How many days will you stay here? چند روز اینجا میمونین. احتمالاً probably احتمالاً یه هفته میمونم. یه هفته one week میمونم. I will stay. Let's take a look at some common phrases. یه اتاق رو به دریا میخوام. رو به دریا means sea view. رو به دریا. چند وقت میخواین تو هتل ما بمونین. چند وقت means how long. چند وقت میخواین تو هتل ما بمونین. همه اتاقهای هتل رزرو شده. همه اتاقهای هتل رزرو شده. موقع خروج کلید رو به پذیرش بدین. پذیرش reception. پذیرش. بدین to give. دادن. بدین. Please give the key موقع خروج. means when you go out. موقع خروج کلید رو به پذیرش بدین. اتاق دو تخته دارین؟ اتاق دو تخته. ما دنبال یه هتل میگردیم. We are looking for a hotel. ما دنبال یه هتل میگردیم. Let's take a look at some key words here. کلمات کلیدی. کلید means key. کلیدی. مدیر. پذیرش. تسویه. اتاق یه تخته. اتاق یه تخته. خدمتکار. خدمتکار. رزرو. کرایه. اتاق دو تخته. اتاق دو تخته. Let's take a look at next page. Simple grammar. It's not actually grammar. Some words for weekdays. شنبه. Saturday. یک شنبه. دو شنبه. سه شنبه. چهار شنبه. پنج شنبه. جمعه. 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 So the first day of the week is شنبه. In Iran, the first day of the week is شنبه. Saturday. Let's take a look at another conversation. مکالمه. پیمان. پیمان is a popular name for boys in Iran. صبح بخیر. صبح بخیر. Good morning. صورت حساب اتاق 101 لطفاً. صورت حساب means the bill. صورت حساب اتاق 101. 101. بله حتما. تشریف میبرین. تشریف میبرین is a very polite way to say are you leaving. تشریف میبرید. Are you leaving. تشریف میبرین. آره. از اقامتتون راضی بودین. اقامت means to stay. از اقامتتون راضی بودین. راضی بودین. Were you satisfied or are you satisfied? آره. or are you happy? آره. فقط تلویزیون خراب بود. The TV was broken. فقط means just. فقط. تلویزیون. تلویزیون خراب بود. هزینه رو نقدی میپردازین یا از کارت اعتباری استفاده میکنین. نقد means cash. You want to pay in cash or by credit card. کارت اعتباری credit card. کارت اعتباری. نقدی میدم. نقدی میدم. I pay in cash. Let's take a look at some common phrases. اونا تا شنبه اتاق رو برامون نگه میدارن. نگه داشتن. نگه میدارن. They will keep the room for us. ممکنه برای دوم و سوم ماه آینده برام رزرو کنین. ممکنه. Is it possible? Could you please? ممکنه. برای دوم و سوم. Second and third. ماه آینده next month. رزرو کنین. برام رزرو کنین. برام is for me. برام رزرو کنین. Let's take a look at another simple grammar. برای means for plus personal pronouns. Personal pronouns, we can say them together.
برای and personal pronoun. Let's take a look at the example. For me, برام. So you just use the brief form of برای من, for me. You can say برام. For you, برات. But it is for one person. برات. براش. For him, for her, براش. برامون, for us. برامون, برامون. براشون, for them. براشون. Let's take a look at the word of the day. مسافرت, travel or trip. مسافرت. من آخر هفته means weekend. من آخر هفته میرم مسافرت. من آخر هفته میرم مسافرت. Okay, let's take a look at the idiom of the day. 100 سال به این سالها. 100 means 100. سال means years. 100 years. به این سالها. به means to. این سالها. These years. So 100 سال به این سالها. 100 سال به این سالها. Simply say سال خوبی داشته باشین. Have a great year or have a good year. سال خوبی داشته باشین. Or happy new year you could say. Happy new year. سال خوبی داشته باشین. Okay, let's take a look at the last part of the day, the vocabulary, some common phrases and words we use in this lesson, in this day. بفرمایین. بفرمایین means please. بفرمایین. پذیرش. گشتن. گشتن. قشنگ. زیبا. اتاق. خالی. برای. تاریخ. آینده. آینده. رزرو کردن. رزرو کردن. To book or to reserve. منشی. منشی. راضی بودن. راضی بودن. شهر. شهر. تشریف بردن is a very polite way to say to go, to leave. آخر. سالها گذشته. خوش اومدین. کارت شناسایی. کارت شناسایی. اقامت. سوم. ماه. موندن. پرداخت کردن. دوم. استفاده کردن. استفاده کردن. To use. استفاده کردن. کارت اعتباری. کردیت کارت. احتمالاً. ممکن. دریا. کلید. کلید. فقط. فقط. تلویزیون. تلویزیون. خراب. خراب. هزینه. هزینه. cost. expenditure. نقد. نقدی. نقد or نقدی. both of them. نقد. نقدی. Okay, thank you for watching this video. You can find the book, the link of the book below this video. You can download the ebook or you can purchase or buy the paperback version of the book. You can also get my bestseller Farsi resource. The bundle contains 30 Farsi learning books. Okay, if you have any questions, any remarks about learning Farsi or about this video, please leave your comment below this video. Thank you.